سلام 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 كبرات تخاتل تليلو تي في كما يوعدكم ابزانا زلخو عدي لو معلتي فاسيكايو عمتاو بعل حزب كريستيان أرثوذكس توحدو نبو ملوهم امنتي كريستنا أرثوذكس توحدو روحس بعل كخونلكم صبو بعل حليفكم كتكونوا تسفا يقبر نايلهم مدبنا بزعبا حرام مريت تقرايو توسخون بزعبا منقسقاسات ناي اراويت سراويت شعبيا ناب تقراي زملكات كخونيو تقراي ابز غزيزي طعمي ابصلمات يازلا بسنكزوم نحزب تقراي شوعات هاجرات عديمهم زصنتو دبرصين زمرحو ناي حدا فاميلي زخونت غجله واحد بسنكم تግራይ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ትርከብ ህዝቢ ትግራይ ኣጽኒቶም መራሕቲ ህወሓት በዓል ደብረጽዮን ጀነራላቶምን ህዝቢ ትግራይ ኣጽኒቶም መሬት ትግራይ ህጊሮም 1 ሚልዮንን ፈረቃን መንእሰይ ኣጨፍጭፎም ትግራይ ወርቃን ሃፍታን ሓጢጦም ትግራይ መንግስቲ ኣልባ መፈንቀለ መንግስቲ ገይሮም ሪኢኹሞ ንትግራይ ካብ መንገዲ ዲሞክራሲ ናብ መንገዲ ጥፍኣት ኣውሪዶም መንግስቲ ኣልባ ክትከውን ሰሪሖም መንግስትን መንእሰይን ትግራይ ኣባሪሮም ኣብ ትግራይ ኣሳፊሖም ብተመወልቲ ተጋሩ ብበዓል ስታሊን ገለመለ ኣወል ስዒድ ዘለዎም እናተሓለው ዝነብሩ ጊላታት ሻዕብያ ኮይኖም ኣለው በዓል ደብረጽዮን ስለዚ ትግራይ ከዓ ኣብ ጸልማት ኣትያላ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ዘይኢዱ ረኺብሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ህዝቢ ትግራይ ክርህወሊ ክስዕሪ እትረፍ ንጉጅለ ደብረጽዮን ዝመርሑ ህወሓትን ጀነራላቱን ሸውዓተ ሃገራት ስዒሩ ናብ ጠረጴዛ ዘምፀይ ህዝቢ ትግራይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝክርዎ ተኾንኩም ስለዚ ዝኸፈለ ኸፊሉ ሕጁን ክድሕን በርከስ እንዳሞተ ኣይነብርን ህዝቢ ትግራይ ሕጂ ካልእ መስዋዕቲ ክኸፍል ካልእ ደም ከፍስስ ተመሊሱ ደቁ ክስእን ኣይግባእን ነይሩ ግን ልክዕ ከምቲ ናይ ጀኖሳይድ ሸውዓተ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸምዎ ከምኡ እዮም ዝፍጽሙሎም ዘለው ደብረጽዮን ዝመርሖ ህወሓትን ጀነራላቱን ልክዕ ከምቲ ናይ ጀኖሳይድ ግዜ እዩ ሕጂ ዝፍጸም ዘሎ በዓል እዚ ምስ ኣወል ስዒድ ወደኽደኽ ክብል ዝቐነየ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ዝበሃል በዓል ንሱ ጥራሕ ቀትሪ ኣብ ዕጥቆም ኣብ ማዓንጦም ኣብ ከብዶም ሽጉጥ ኣሲሮም እዮም ዝኾኑ እቲ ሽጉጥ እቲ ኣብ ግዜ ጸልማት ስቂልዶ يحلف يمثلكم أي حلف إذا كله قتاليو أي فلتن أبغودنا تقتيل ترخيبو من كم زقتلو ناتبه هذا زخيد إزيهم يوم زقتلوه برؤي بتملكة الليون أب كبابيتات شافناي بعريان أب كالوت أب بقداميون أب بعل عد قدام ريهم ما يخم ናብ ህዝቦም እዮም ዝተኩሱ ዘለው ጀነራላት ናይ በዓል ደብረጽዮን ስለዚ ትግራይ ካብ ዝገደደ ናብ ዝኸፈ እምበር ሓንሳብ መፈንቀለ መንግስቲ ምስተኻየደላ ትግራይ ሓንሳብ መንገዲ ዲሞክራሲ ርያ ናብ ጸልማት ምስተመለሰት ትግራይ ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ልክዕ ከምቲ ናይ ግዜ ጀኖሳይድ ዝነበረ ሕማቕ እዋን ከምያ ትሕልፍ ዘላ ዋጋ ትኸፍላላ ሰባት ይጠፍዮም ዘለው መንእሰያት ይግፍዑ ይጭቆኑ ይእሰሩ ይቁተሉ እዮም ዘለው ኣብ ትግራይ ነዚ ዝመረሮ ነዚ ዝረአየ እዚ ክኸውን ዘይተጸበየ መንእሰይ ትግራይ ኣብ TDF ዝነበረን ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲታት ዝነበረን ኣብ ዝተፈላለዩ ውድባት ዝነበረን ሲቪል ኮይኑ ተራ ኣብ ስራሕ ዓለም ዝነበረን እዚኦም ኩሎም ተደሚሮም ተሓጋጊዞም ናብ ሓራ መሬት ትግራይ መዓልታዊ ከዓ ክበጽሑን ክጓዓዙን ንሪኦም ኣለና ሓራ መሬት ትግራይ ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ሰራዊት ተሰኪሙሎ ኣብዚ በቃ ኣብዚ ክልተ ሰሙን እዚ ጥራይሲ በቀዳማይ ነጊረኩም ነይረ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ
لعل عسران حدا شح بصح نير عقم سراويت تግራይ ኣብ عقم سراويت ናይ حرام مريت تግራይ ኣብ حرام مريت تግራይ لكم نير كاو خساب هجي ካልእ በሻሓት ዝቁፀር መንእሰይ ከዓ ናብቲ حرام مريت تግራይ ይፅምበር ኣሎ እዩ حرام مريت تግራይ ወተሃደራዊ تعليم ጀሚሩ እዩ ወተሃደራዊ ስልጠና ጀሚሩ እዩ ፖለቲካዊ ስልጠና ይወሃበሉ እዩ ንባዕሉ እውን ብሱል ኣብ ስልጠና ፀንሐ ኣብ ክንደይ ኩናት ዝተሳተፈ እዩ ወተሃደር ግን ከምታ ኣብ ትሕቲ በዓል ደብረፅዮን ዝመርሕዎ ጀነራላት ኮይኑ ስቑኢሉ ኣንፈቱ ዝጠፍኦ ወተሃደር ኮይኑ ከይቅፅል ካልእ ሓድሽ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ህዝባዊ ጠመተ ህዝባዊ ራእይ ዘለዎ ሰራዊት ኮይኑ ተሃኒፁ ክወፅእ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ይወሃበሉ ዝተፈላለዩ ስለዚ ሰራዊት ኩሉ ነገራት ወዲዩ ዝተፈላለዩ ሓገዝ ኣለዎ ዲፕሎማሲኡ ዝለዓለ እዩ ጠንኪሩ ክወፅእ ኣብ ጫፍ ናይ ስጉምቲ ይበፅሕ ዘሎ ኣብ ጫፍ ስጉምቲ ክወስድ ኣብ ጫፍ ስለዚ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ባይዘወይ ሰራዊት ሓርነት ናይ ሓራ መሬት ትግራይ ወይ ከዓ ናይ ለውጥ ሰራዊት ንብሎ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ሓደ ይፀላይ እዩ ሓደ ይፀላይ እዩ እዚ ደብረፅዮን ዝመርሑ ህወሓትን ጀነራላቱን እዮም ፀላቱ ስለዚ ምዚኦም ክፋለም ይሕጊ ምኽባር ክቅፅል እዩ ክጅምር እዩ መጥቃዕቲ ክጅምር የሉ ወሲኑ ኣሎ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ሰራዊት መጥቃዕቲ ክጅምር ኣብ ነፍስ ወከፍ ገጠራት ትግራይ ኣብ ነፍስ ወከፍ ከተማታት ትግራይ ኣብ ነፍስ ወከፍ ካልእ ቦታታት ዘለኻ ህዝቢ ትግራይ ንሕና ንፀላእትኻ ንጨቆንትኻ ንቀተልትኻ ንዓፈንትኻ ንረገፅትኻ ዝግባእ ስጉምቲ በቲ ንሶም ዝደልይዎ ዝግባእ ስጉምቲ ክንወስደሎም ኢና ተዳሎ ኢሎም ኣሎ መጥቃዕቲ ክንጅምር ኢና ተዳሎ ኢሎም ኣሎ ከይሕድሶ እንታይ እዮም እዚኦም ወይ ከዓ ከምቲ ደብረፅዮን ዝመርሑ ህወሓትን ካድረታቱን ዘውርይዎ ከምኡ ሓሳባቱን ጠመቱን ተፈላለዩ ከይፀንሕ ህዝቢ ትግራይ ምክንያቱ ንሶም እንታይ ኢሎም እዮም ዘውርዩ እዚኦም ሰራዊት ብልፅግና እዮም ሰራዊት ገለመለ እዮም ከምዚ ዝኾኑ እዮም ዝተፈላለየ ስም እዩ ካብ ህዝቢ ክንፅሎም ዝተፈላለየ ስም እዩ ዝህቦም ግን ከምኡ ይኮነን በቃ ናይ ለውጢ ሓይልታት እዮም እዚኦም ንዲሞክራሲ ትግራይ ንሰላም ትግራይ ንሓርነት ትግራይ ዝቃለሱ ናይ ሓርነት ናይ ለውጢ ተቃለስቲ እዮም ስለዚ ብድሕሮም ብቀዳማይ እውን ነጊረኩም ነይረ ብድሕሪኦም ኩሎም ነገራት ኣለዉ ነቲ ሰራዊት ክመርሕዎ ዝኽእሉ ሸቶታቶም ብግቡእ ክሃርሙ ዝኽእሉ ከማኽሩ ዝኽእሉ ዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ክሳብ ጫፍ ክበፅሑ ዝኽእሉ ካብ ጀነራላት ክሳብ ምሁራት ኣካላት ክሳብ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ዝሓቆፈ እዩ ሓራ መሬት ትግራይ ብቁጠባ ርእሱ ዝኸኣለ እዩ ስለዚ ትስጉምቲ ክውሰድ እዩ ካልእ ምስኡ ተታሒዙ ፌደራል መንግስቲ እውን ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይገብር ኣሎ እዩ ምክንያቱ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝልሙስ ጌታቸው ረዳ ክቅተል ስቑኢሉ ዝርኢ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ረዳ መፈንቀለ መንግስቲ እናተኻየደ ከሎ ስቑኢሉ ዝዕዘብ ዝነበረ እቶም ንዕኡ ክቆትሉ እቶም ንዕኡ ከሳድዱ ከኣስሩ ዝጓየዩ ዝነበሩ ጀነራላት ደስኪሎም ዝነበሩ ናብ ስልጣን ኣምፂኡ ካልእ ካድረታት ናይ ህግደፍ ከዓ ናይ ሽፍታ ጉጅለ ህግደፍ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ናይ ደብረፅዮን ክራኸቡ ከም በዓል ኣወል ስዒድ መንገዲ ፈጢሩ ኣሎ ትግራይ ሓርነታ ክተረጋግፅ ሰላማ ክውሕስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ብዘይ ኣፍልጦ መንግስቲ ፌደራል ምስ ዝኾነ ሓይሊ ምስ ናይ ደገ ሓይሊ ከይራኸብ ፈሪሙ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚኣ ግን ሸለል ኢልዋ ኣሎ ስለዚ መንግስቲ ፌደራል ነዚኣ መፅናዕቲ ንምግባር
استفعلالي من قسقاسات قبرالو نازم منقد زي تحسخا حقنا مخبار مجمارنا منقس فيدرالي زخون سلازي تقوداي كمي يخيد كنريانا كالي شعبيا ببعرما بزي كالي خابيو خونة صحفت مزيات النيرة أب كبابي شيرة شرارو عد هجراي شرارو عد أو على عدوى أقسم بزت زلامبسا فات عد قرات عداقة حاموس زلهم دقفت لو طلعوا التنقاقا قبروا الكحل فلنا ببزحنا شعبيا سراويت من قسقاسات يرأس لزلو تبل حدا تخاتاتالنا ليلو تي في ملأخت سيد ليالو حجي من قسقاساتنا شعبيا يرأى اللي أراويتنا سراويت شعبيا نتقراي كم تناي قدم من قسقاساتو متأتتاو جمير لو قدم تذكرت هونكم أنا بفريدم تي في استاينا غبركو حبريتان نحلفكو خلخو ويو ناون دا نعا زينا فريدم تي في زينا نحلفكو خلخو سراويت إرتراسين تقراي آتيلو أب كينات تقراي ساتف هالو خنبل كلنا قدم ما عليها زي بلو سب حاسوت بلنا نيرو لحاركم ماروخم تجمرو عالمون كتزارب متجمرت حافيرم سقيلة مالت حجي خانا زي حاسوت كتبنا ياهم سراوي شعبيا أب تقراي حجي من قسقاس جمير له أبوزح بوتاتات نمن سيات تقارو معفان ندقفتنا حرامري تقراي معفان ندقفتنا قزيوم محدار تقراي معفان مجواي كمزتات يجمرالو مقنصال كجمري سلازي إذا خا حزب تقراي ويمن سي تقراي عاتي بخوري اللو اتي متقعتنا حرامري تقراي تجميرو محاور ناي شعبيا زبط تخلو من قد في الطريق طفعت ناي دبرتين زمر حوحاتون كقالات فيو حزب تقراي سلام زرخبلو عدل قربا خوني مالتي مزيو لذي اب تقراي دبرتين زمر حوحات نتي ناي لوط حيلي ناي حدش ولدو مرح زخونه بريزيدنت تقراي اتو ጌታቸው ረዳ አባሪሩ ناتي حاولت أقسم زراخسة أول سعيد تقبلوا نخادر هقدف نتزعل كادر ناي هقدف تقبلوا بعلتام بجبجبان أبستفال عليه هوتيلات كزاتيو زرع زلو وكزاتي يغني زلو نري زلنا أول سعيدون بعد الزرقح زلو بتعمي تقراي تخحيدا بزم كحدامات بزم بجلنا يبي سبحت نجا تخحيدا نزيجاتها تأليمة تقراي بزم نبلم زلنا بجلة سلزي يوم نايت فاتهم من قد بعلم يقالات فلو أقالات يفهمهم سبونتنا حرام ريت تقراي كا مارسي شوعاتها قرات كسعر كله سراوي تقراي ويكا حزب تقراي كيتو ودبه وخلوة تهدراو سلطنا خي وسده مراخب زي بلو كوينيو شمون تورح وسيدو سعيرو حجيقن اذن بلوكم حرام ريت بايزوي كل نقر استودعالو بوتاتاتي حرام ريت تقراي نسلطنا مدلاواتو تتصافيفو صنيحيو نمراخبيتات زملكت ناي سراويت مدلاواتو تصافيفو صنيحيو نلوجستيك زملكت نفاينانس زملكت نقطبا زملكت نعدقن سنقن زملكت እዚ ሁሉ ተዋዲዱ ተወዲ ጸኒሒ ጥራይ ሰራዊት ከመይ ጌርካ ትውድብ መንእሰያት ከመይ ጌርካ ተዕጥቕ እዩ እቲ ቃልሲ ክካየድ ጸኒሑ ዘሎ ብሓደ ግዜ ካሪኹሞ ዳርጋ ናብ ክፍለ ሰራዊታት ናብ ኮራት ገጹ ደይብሎ ሰራዊት ሓራ መሬት ናይ ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ መጥቃዕቲ ክጅምር ምዃኑን ብኣዋጅ መልክዕ ሓበሬታ ሓሊፉሎ نحنا صلاينا حادن
ጸላእና ህዝብ ጸላእና ማለት ጸላእ ህዝብ ትግራይ ንሕና ህዝብ ትግራይና ኣካል ህዝብ ትግራይና ደቂ ህዝብ ትግራይና ጸላእና ሓደ እዩ ደብረጽዮን ዝመርሖ ህወሓት ወይ ከዓ ናይ ጭቆና ሓይሊ ንብሎ ወይ ከዓ ጉጅለ ኣደመ ንብሎ ንሱ ጸላእና ንዕኡ በትንሱ ዝደልዮ ሓይሊ በትንሱ ዝደልዮ መንገዲ ብኡ ተጓዒዝና ክንገጥሞ ኢና መጥቃዕቲ ክንጅምረሉ ኢና ህዝቢ ትግራይ ከይደንበርበር ከይብሎ ደንገርገር ከይብል ተዳልዩ ክጸንሕ ክኽእል ኣለዎ ፈሊጡ ክጸንሕ ክኽእል ኣለዎ መዓስን ብኸመይን ንጅምሮ ብዘየገድስ መጥቃዕቲ ክንጅምርና እዩ ዘሎ እዚ መጥቃዕቲ ክጅመር እዩ ትግራይ ሕሰብዎ መጻወቲ ሻዕብያ ጥፊኡዋን ትግራይስ ሻዕብያ ከዓ ደላይ ሰላም ኮይኑ ከዓ ምስ ደብረጽዮን ተመሓዝዩ ከዓ እንደገና ንጥፍኣት ህዝቢ ትግራይ ከም ብሓድሽ እግሩ ብኣወል ስዕድ ጀሚሩ ረጊጽሎ ዝተፈላለዩ ዕሱባት ሰራዊት እውን ንትግራይ ከኣቱ ንሪኦም ኣለና ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ካብ ዝበኣሰ ናብ ዝገደደ ካብ ዝገደደ እውን ናብ ዝኸፍአ ናብ እስካሕካሐ ኩነታት ይኸይድ ኣሎ ብሰንኪ በዓል ደብረጽዮን ዝመርሕዎ ህወሓት ሻዕብያውን ተደሚርዎ ምትእታው ሰራዊት ናይ ሻዕብያውን ሕጂ ንህዝቢ ትግራይ ካልእ ዝኸፍአ ፍርሕን ሻቁለትን ፈጢሩሉ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሓሊፉ ምንቅስቃሳት ናይ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ይርአ ኣሎ እዝታት እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ዝርአ ዘሎ ለዚ ነዚ ክጻወር ኣይክእልን እቲ ሓራ መሬት ትግራይ እቲ ስጉምቲ ናይ መጥቃዕቲ ክጅምረ ይብል ኣሎ ትግራይ ሲሕሰብዋ ብጣዕሚ ይገርም እዩ ከምዚ ኣርምታት ኩሎም ፈሪሶም እዮም ምክንያቱ ገገዲፎሞም ናብቲ ሓራ መሬት ትግራይ ጭቆና ኮይኑዎ እቲ ሰራዊት ኣብ ትሕቲ ጀነራላት ናይ በዓል ደብረጽዮን ከምዚ ያልካ ክትደንበር ከምዚ ያልካ ቀንዕ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ዝመሰለካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ብዛዕባ ህዝብካ ክትሓትት ኣይትኽእልን ኢኻ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓሲብካ እናተባህለ ማዕልያ ዘይብሉ ሰራዊት እዩ ተተዓፊኑ ዝቕተልን ዝርሸንን ዝስወርን ዘሎ እዚ ኣርምታት ኩሎም ይፈርስሎ እዮም ኣርሚ 44 ካብ ዝነበረ ሓይሊ ሕሰብዎ ኣርሚ ማለት መዓት ዓቕምታት ዝውንን እዩ ስለዚ ካብቲ ዝነበረ ሓይሊ 350 ጥራሕ ሒዙ ተሪፍሎ ሓንትን ዘላ ኣማራጺ ነቶም ደቂ 80 ጉጅለ ኣደመ ብሓይሊ ኣሊኻ ናብ ተሓታትነት ክመጹ ምግባር እዩ እቲ ዝተፈላለዩ እቲ ካልእ ዘሎ ኣርምታት እውን ከምኡ ይፈላለዩ ዘሎ ወዲ ዓበይቲ ስለዚ ዘሎ ናይ ኣርምታት ዓቕምታት ተዓዚብና መልእኽቲ ክንሰደልካ ኢና እቶም ኣርምታት ይፈርሱ እዮም ዘሎ ሕሰብዎ እዚ ኣርሚ 44 ሓደ ኣርሚ መዓት ዓቕምታት እዩ ዝውንን ናብ 300 ገለመለም ወሪዱ ዓቕሚ ሰራዊቱ ናብ 300 ገለም ወሪዱ እዚ ይፈርሱ እዮም ዘሎ ወላ ሓደ ዓቕሚ የብሎም ዓቕሚ ሰራዊት የብሎም ኩሉ ገዲፍዎም ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ይጽምበር ዘሎ ሓራ መሬት ትግራይ ከዓ ብኣንጻሩ ዓቕምታቱ ልዕሊ ዓቕሚ ኮይኑሎ ስለዚ ተኣኪብካ ስቑኢልካ መባኸን ቁጠባ ወይ ከዓ ምረት ናይ ሰራዊት ክሳብ ዝርአ ስቑኢልካ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኣይበሃልን እዩ ዕላማ ናይቲ ምምስራት ሓራ መሬት ትግራይ እውን ንህዝቢ ትግራይ ምድሓን እዩ ስለዚ እቲ መጥቃዕቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ዝግበር ቃልሲ ክጅመር እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ጽቡቕ ዓወት ክንሰምዕ ኢና ደብረጽዮን ዝመርሖ ህወሓት ሓንሳብን ንሓዋሩን ክድምሰስ እዩ ወይ ኣብ ማሲ ስልጣኑ ንመንእሰይ ትግራይ ከረክብ እዩ ንባዕሉ እውን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክቐርብ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ትመስል ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ርሑስ በዓል ፋሲካ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም